السلام عليكم. في هذا الفيديو سنشرح مقالا فرنسيا عن النجاح. سنتعلم من خلاله التعبير باللغة الفرنسية، وسنتعلم أيضا كيف ننجح في حياتنا. On commence. La réussite, النجاح. La réussite, c'est être en accord avec soi-même, être heureux et être satisfait de ce que l'on a fait, être heureux dans sa vie et son couple. À part ça, si on réussit dans un domaine, c'est sans doute en négligeant d'autres aspects de sa vie. On ne peut pas réussir sur tous les fronts sans un brin de nostalgie. Sans un brin de nostalgie d'avoir tout de même raté quelque chose au passage. Pour moi, la réussite, qu'elle soit professionnelle ou privée, c'est être en accord avec sa personnalité, ses envies, son moi intérieur. C'est se dire, en arrivant à la vieillesse, j'ai bien accompli ma mission. J'ai réalisé les buts que je m'étais fixés. La réussite, النجاح. On n'a pas toujours la même définition. ليس لدينا دائما toujours ليس لدينا دائما نفس التعريف. La définition التعريف. La réussite, c'est être en accord avec soi-même. فالنجاح وهو أن تكون متصالحا en accord، أن تكون متصالحا مع نفسك avec soi-même مع نفسك أو مع ذاتك. Être heureux et être satisfait de ce que l'on a fait. والنجاح وهو أن تكون سعيدا، être heureux et être satisfait، وأن تكون راضيا de ce que l'on a fait، وأن تكون راضيا بما تقوم به. Être heureux dans sa vie et son couple، وأن تكون سعيدا في حياتك dans sa vie، في حياتك وأيضا في علاقتك الزوجية، et heureux dans son couple. À part ça, si on réussit dans un domaine من جهة أخرى، إذا نجحنا si on réussit dans un domaine في مجال، un domaine بمعنى مجال، c'est sans doute en négligeant d'autres aspects de sa vie. فإنه بدون شك sans doute قد أو نكون قد أهملنا، c'est en négligeant. أهملنا، la négligence الإهمال، c'est en négligeant d'autres aspects de sa vie. فبدون شك نكون قد أهملنا جوانب أخرى، d'autres aspects، les aspects الجوانب de sa vie. نكون قد أهملنا جوانب أخرى من حياتنا. On ne peut pas réussir sur tous les fronts sans un brin de nostalgie. فلا يمكن لنا أن ننجح على جميع surtout على جميع الجبهات les fronts، أو لا يمكن لنا أن ننجح على جميع المستويات. هنا بالنسبة les fronts كلمة يعني الترجمة الحقيقية وهي الجبهة، أو هنا في هذا السياق يمكن أن نقول على جميع المستويات أو في جميع المجالات.
ولكن يعني الشرح الاصطلاحي لهذه الكلمة les fronts وهي الجبهات. sur tous les fronts فلا يمكن لنا أن ننجح على جميع الجبهات sans un brin de nostalgie بدون أن نشعر بشيء من الحنين. un brin de nostalgie هنا بمعنى un brin يعني تعني عود صغير أو شيء صغير أو هذا هو المعنى. un brin de nostalgie دون أن نشعر بشيء من الحنين. la nostalgie الحنين. d'avoir tout de même بأننا d'avoir tout de même raté quelque chose au passage. فدون أن نشعر بشيء من الحنين بأننا أضعنا raté بأننا أضعنا أشياء أو شيئا quelque chose بأننا أضعنا شيئا في طريقنا. يعني tout de même raté quelque chose au passage. Pour moi, la réussite, qu'elle soit professionnelle ou privée, فبالنسبة لي فالنجاح qu'elle soit سواء كان مهنيا professionnel ou privé أو شخصيا c'est être en accord avec sa personnalité. فالنجاح هو أن يكون متماشيا être en accord أن يكون متماشيا مع شخصيتك avec ta personnalité. Ses envies رغباتك sont moi intérieur ونابعا من قرارة نفسك أي متماشيا مع نفسك أو مع. C'est se dire en arrivant à la vieillesse ودائما فلا réussite c'est se dire en arrivant à la vieillesse. فالنجاح وهو أن تقول عندما تصل للشيخوخة c'est se dire en arrivant à la vieillesse. فالنجاح وهو أن تقول عندما تصل عندما تصل à la vieillesse عندما تصل للشيخوخة la vieillesse الشيخوخة j'ai bien accompli ma mission. فأن تقول بأنني قمت بمهمتي la mission بأنني قمت بمهمتي كما يجب أو على أحسن وجه. j'ai bien accompli ma mission. J'ai réalisé les buts que je m'étais fixés وأنني كما أنني حققت. j'ai réalisé كما أنني حققت أهدافي التي وضعتها que je m'étais fixé التي وضعتها أو حددتها.